Мадина, бест? Мегум ами у ҳафта омадам муҳит калта набуд? Муҳим калтай, неки ино нарашкой, не камунай. Ин нарашкаяй? Ира бине фарқ намекуне духтаро, нигоҳ куне нарашкаи фасон омадага. Бо ира мевуфти нигоҳ куне ранги мӯи сар мешавае. И чанд сомон нарашкаяй? Оригинало на омадаган 120 сомонай иё. Ҳами дарози хушрӯя 120 сомонай. Чихена духтаро нигоҳ кунен 120 сомон. Нигоҳ кунен матви оригинал бо сифати зуруш омадаги будай. Матви оригинало чанд расветка омадай? Ҳамаги 120 сомон. Ба калтатаршам дорен? Калтатаршам дорем. Ина 80 сантиметр 80 сомон. 80 сантиметраш 80 сомон. Иш чанд сомон? И 50 сомон. Иш 50 сомон. Тамошобино нигоҳ кунен. Тамоми намуди нарашка дар ҷои Сулҳия ва Мадина аст. Оптовиш бо арзона я ёра? Духтаро мо нархи дона гуфтестем оптовико биён шумо да бо арзонай. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза марамат биёен 7 дарвоза 7 қатор 131 контейнер. Бадана ёра бинен. Ина меё чиан сирхак зардак сиёҳак. Ё ҳамаш зажиман. Ина ё зажимой. Зажими тайёрая. Духтаро нигоҳ кунен. Ина ёям фасон нигоҳ кунен зажими тайёрака. Нархошон чӣ хелия? Я муш дарози хушрӯ будай. 80 сомон аниё. 80 сомон. Мана марҳамат. Дора 60 дора 40 сомона. Чанаму дошта диден 40 сомона, 80 сомона, 60 сомона. Марҳамат и зажими тайёрака ями резинкатон да мемонен. Тамом уже нигоҳ кунен мӯи дарози хушрӯ диден. Ина беҳад фасон мешӯшай чи намешада? Чиш намеша. Ира утижок ҳам мекни, укладка ҳам мекни. Диди ҳам укладка мекади, ҳам утижок. Марамат магазин дорен, оптови гирифтани нарашка ё ки барои хутун духтарако гирифтани бошен, ҳатман магазини Сулҳия ва Мадина биёен. Рақамашон аст, доставкаям доран. Эва Мадина лабубу омадай бой қахушру лабубой новинкаяй. Апая долар. Лабубу ко ай мода рафтага, оз медони чи мода дай? Стич. И стичая, тамошобино нигоҳ кунед. Ё модадан. Тренди навая. Тренди нав ина марҳамат касоне ки анам хел стич пурсидеста буда нигоҳ кунен ду намуд стичои фасон омадагиай чандиян ина ба нархош донаш 50 сомон ишам айна 50 сомони стичакои фасон я бураг яша нишонте бинем боя буруша хушрӯ будая эба ёям коробка даям што бой хели вай кунанда кудака распаковка кна нигоҳ кунен ва чихина 50 сомон ина тренди нав дар магазини Сулҳия ва Мадина биёен духтарако ина барои савдо мегирем бо касе барои савдо мегира ино арзон мешавад 50 сомони стичои фасон бозори Корвон тарафи пажарка байни медони чанд 7 дарвоза 7 қатор духтарако 131 контейнер мана марамат эбане ки бо лабубу ам хушрӯай ку лабубу ам доре модели новинкаша дорем ана лабубу ам овардиам духтаро Байд не форма чадоракош омадаги. Вай якора бинени қахшра. Ё чанд пулан? Ё донаш 50 сомон. Бала бубу арзон дорем 30 сомонай. Ин болобдаги 30 сомон. Ба коробка дорам. Коробка ҳам. Ина духтаро нигоҳ кунед. Болобдаги 30 сомон. Анам хай форма чадоракои хушрӯш омадай 50 сомони. Ина касе да лабубу маҳқулай. Ина овоздоракшам ҳастай. Диден ёшам 50 сомон. Ё 50 сомон овоздорак. 80 сомон айна ҳамаш 50 сомон. Ана болобдаги 30 сомон. Марҳамат духтарако рақамо ҳастай нависен. Ина духтаро элон аз акция қафон намонед. Рӯзе расид ки ма парикора шумода акцияша нишон додум. Нигоҳ кунед яна мудбор бисёр омадагиай. Нигоҳ кунед ана хели парикои фасона бисёриё мепурсанд. Диден чи хушрӯчай. Ранги мӯҳи натурали метова. Нархша акция кардиян 120-130 буд 70 сомон. Марамат успет кунен ҳам муш дарозакай ҳам ида бинен. Ранги мӯҳи сара ёхи бовар кунен духтаро. Ира бо учужок мекади чи намешидай. Марамат мешуви учужок мекунед чи намеша 70 сомон амаги. Ана иш чанд сомон? Иш кудравия, иш 150 сомон. Ана ин моделиш ҳастай, чолка дора. Диден худаш прическа кадагай духтаро. Нархиш 150 сомон. Ай калташ чи? Иде 100 сомон. Иш 100 сомон. Якшам хушрӯа, чолка дора 100 сомон. Марамат духтарако ира бинен ранги мӯи зиндаe. Марамат духтаро. Бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза даян. Ними 7 дарвоза биён 7 қатор 131 контейнер. Дона дар корай, оптови дар корай, инамиҷа ҷои ҷошай.
این نرخایی که من گفتستم نرخی دونش گفتستم ابتاوی یا بو هم خیلی ارزون ای دخترو و نگاه کنین خیلی چه خشوچه یعنی مرامد اینه تماشا بینو انتخاب کنین در وقت بردش مودا دستافکا کنن اونا قسمه بینن دا فیالت ویسیو چی نمود مویسر در کورای نرشکه در کورای دوران همش نلی چی من یا هی بگن بردش مودا میرسونن یا که بیاین مدینه اومد را نفهمیدم نه موهد زرد بود بای موهد جدا سیاه شید هیچ خیلی شید یم فروشته یا نگاه کنن خیلی نگاه کنن دخترها چه خوش رو بافتگی تیار نمخه دراز چند پلایی با 30 سومون یکتاش 30 سومونه یا نمخه 1 متر بدای دخترکو نگاه کنن بافتگی تیار نمخه 30 سومون اینا فوتوسسیا دا بسیاریو میبرن ای همیو باشه چه فاسون 30 سومون من مرحمت کسی دا در کوره ایش چند سومه یا 20 سومون کسی چکوی فاسون دخترها ایناش با 20 سومون بوده ایشم فاسون میسته وقتی وای میکنن کو прическа خلاصه من جای مدینه و صلحیه دا نوینکوی زور اومدگی بعد دسته یعنی این مدلکو یا چند پول یا پارش 50 سوم دونش 25 سوم و ایرا بینن چه خوش این مکتب داخل رو سادی گراوا گینا یگون روز خیلی اوترینیک دوران یا که مکتب ده هر سر موکاشون کالتا باشه میرم میمونن چه خوش رو میسته خلاصه نرخوی دست راست با نگاه کنین دا این طرف دا چند نمود رنگهاش هسته ای چند سمه این مدلو ایش 40 سومونه ایش 50 سومون زورا دخترو اینا مرامت این نرخای دونشای ابتای بو ارزون میشه مرامت دخترو بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر دخترکوی عزیز شما یا براک بینن دا ایرا بینن ای 5 سم سر میشه ده نرخشون ای 5 سومون سر میشه ایرا بینن اخی ای لوکنو را بینن ای بافتگی را بینن اخی چی خفاسونک چی ارزونه ایرا بینن دخترکو مرحمت منه دیدن یا چند پول؟ 5 سومونه منه مرمت دخترها سپید کنین ای چیه دیلک خوش رو دست ده؟ یا چالا نپایدولد بروی نوین کم نبینین چه خوش رو چان وای ای قفصونه که ایره نگاه کنن چالاچوی الزا هسته بدن این نمودش هسته فروکتیوس وای گلک پلک خلاصه یا چند پول؟ ایش 30 سومونه ایش 20 سومون 36 دونه داره اینا ای چه خوش رو دخترکو نگاه کنن ایش 30 سومونه 36 تا داره ایش 20 سومون بوده ایش هم 36 تا داره این برای پدرکا دادنم پدرکا خوش رو دخترها همیا پچکا میگیرن کسی خونتون مهمانی اومد گودکدار باشه یک چلاچه که میتینشه بیدن 50 دیره میافته هم خیلی گودک خرسان میشه باور کنن ایره بینن خیلی با اوچه شده بسیار خرسان میشه و خلاصه نگاه کنن انم خیلی دستمونه چویم اومده و ایره کاره بینن یه چند پول یه دونش 5 سومونه 5 سومونه ایره بینن چه فاسون مرحمت برای دخترکاتون میگیرن برای پدرکا میگیرن حتما بیان یا برای سودا میگیرن بیاین بعد نخه ابادوکو برای خطان اومده زنهای عزیز دخترکای خشرو مرحمت ابادوکوشون هم به حد خشروای حاضی بیره نگاه کنید بر پچکا اومده مدل 1000 نمود از مش مودا کشودگیش هم نشون میتون بینن این همین جای ابتاوی میکوین کور از این کوزاکوکا مغازین صلحیه و مدینه همین جای ابتاوی همین زاکولکا و مدینه وای هم کارونش نشون تا نگاه کنین چه خشوچه من مرحمت اینا ببینیم برای فوتوسسیا بسیاری روز میپوشونن گودکودا اینا ببینین چه خشوچه کارونوش کاتی اومده اینا بعد برای ختونم دخترکو تمام نمودی زرجیم و زاکولکا و همه چی اومده گیای اینا ابادوکوی فاسون اینا زنونه سواروسیا یا 30 سومون با دوره مدلای 20 سومون 30 سومون اینا 20 سومونش ببینین چه خوشروه باز مدلای 10 سومون اینا ژمچوکیو نا اومده گیا 10 سومونه بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 131 کانتینر دختر رو جای مدینه و صلحیه بیاین هم دونه هم ابتاوی همه چی میابین باور کنن دخترکو چی ترند و برند میبرویکو در مغازین صلحیه و مدینه هسته نگاه کنن اینم خیلی برومده ای چی کرای بیبی ایش بو کرای بیبی بدای تماشا بینن نگاه کنن ایش بوی قخش رو چه نگاه کنن آخه چه نمودش گیره دوره ای کرای بیبی گیره میکردی نگاه کنن تماشا بینن برای فرزنداتون میتونن خریداری کنن اینا بسیاری گفته بودن که ای لابوبو میترسن ای لابوبو نیسته دخترها اینا ترندی نو ببینین چه خوش رو چه دختره که فاسون چای پوپسیکشا گیره دوره خلاصه نرخش
50 сомон. Тренди нав 50 сомон, ям хе коробка да омадагӣ ай духтаро, ина стич ам омадагӣ ай 50 сомон, ям хе край беби ям омадагӣ ай. Хулоса ишам 50 сомон. Касе ки барои савдо мегира, ина ҷои обтобиш ин амҷа ай духтаро. Складаш гуфти гапо амҷа ай. Бозори Корвон тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 7 қатор. 131 контейнер. Магазини Сулҳия ва Мадина ҳама инора мешиноса. Ина бо касе ки нав магазин кушодани ай намедона як ҷо бор бигира, роста ки пеши Сулҳия ва Мадина биёин тамоми намуд резинкаву зажиму приколкаву ҳамаи чира арзон пешниҳод мекунам. Бо медонен чи касе ки нав бизнес кушодаги айку шуморо дастгирӣ мекунан ино. ай ҳами коробкаҳои дани дар маълум ай ки бори нав омадай духтарако, марҳамат, бори новинка дар магазини Мадина ва Сулҳия омадаги ай. Нигоҳ кунен охи обтабико донахаро ҳатман биён бинеда чи хебуракои фасоновардиян. ой суроғашам мефаҳмонам, дохил медроем, аз дохил бурора нишон метам. Бозори Корвон тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 7 қатор, ина 131 контейнер. Ассалом Мадина боно. Расида боратон. Қаборои хушрӯ, қаборои фасон, духтарако нигоҳ кунен. Барои савдо, барои хитон ҳатман ина нигоҳ кунен. Охи ин амҷа биёен, ҳама намудаш ҳастай. Заколка мегирен, зажим мегирен, чизе мегирен, ира бинен парикои фасон омадаги ай. Нигоҳ кунен охи ҳама чи омадай барои шумо. Марҳамат ва якора бинен охи. Хушрӯ пачка бор омадаги ай духтарако, марҳамат, ёра бинен барои фарзандои шумо. Супермаркетҳо, касоне ки магазин дорен, ина барои магазинотон биёен. Инами хеле боракои зур боракои фасона аз ҷои Мадинаву Сулҳия оптовикан. Нархи намихе дастрас шумо да пешниҳод мекунан. Нависен шуна. Ана ки навора то охира тамошо кунен духтарако, нигоҳ кунен беҳад буракои хушрӯра акция кардия нишонтон метим. Нигоҳ кунен ҳози саҳар хона кушида, ина барои кӯдакако вақти мактаб равишонда намихел абадокора метонен бигирен. Зурих бадай, нигоҳ кунен ҳама цветош ҳастай. 10 сомон ҳамаги бовар мекунен. 10 сомон бо касе оптови мегира, ино бо арзон мешаванд. Ана баъд анаи комплектҳо ҳастай. Инамираку дугонат зодрӯз дошта боша мебари аҷоибот туҳфаи хушрӯи қиматиай, леки 20 сомон ай ҳамаги нархиш. Марамат нигоҳ куненда зажим дора, акция рафтеста ин нархай духтаро. Зажим дора, ду намуд абадок дора, заколка дора, плюс чамта чи дора 20 сомон. Ними як пачкаш 20 сомон ҳамаги. Марҳамат ҳамаи расветкоҳо, ҳамаи моделҳо ҳастай. Ба нигоҳ кунен духтарако, аз ина ино ҳаста, ана ё ҳаст, баъд ана барои кӯдакона ҳастай. Хулоса иҷа магазини Сулҳия ва Мадина ай духтарако, биёен бозори Корвон тарафи Пажарка, 7 дарвоза, 7 қатор, 131 контейнер. Ина ё ба ҳам бори навтонай ё чамплиян ира бинен духтаро мехдор айку ҳози мода шидагай. Диден пачкаш 25 сомон, ай 25 сомон сар мешава. Як пачкаш то ай 25 сом пачкаш сар мешава то 50 сомона. Баъд ин хели зажимора мепурсанд, бисёриё ҳастай зажимои мехдор. Мана ёра бинен. Ина диден духтаро, ира абадоко пачка. Мана марҳамат. Биёен оптовиш бо арзон ай тамошо бино. Марҳамат. Беҳтарин нархҳо дар ҷои Сулҳия ва Мадина. Элон духтаракои хушрӯ, марҳамат. Конкурси бепул. Марҳамат, дар ин конкурс шумо билет намегирен, ягон кор дига намекунен. Фақат ки дар анами сайти Мадина ва Сулҳия подписаться мекунен. Ман страничкашона мемонам. Як страничкаи ҳамаги. Бодроен подписаться кунен духтарако, поделиться кунен, лайк монен. 20 000 кишидан, ҳозир 16 200 касан. 20 000 шидам, ҷанбасти конкурс мешава. 3 та туҳфаи шоҳҷоиза доранд. Ҷои якум 400 сомон, ҷои дуюм ҷои дуюмтон 300 сомон, ҷои дуюм 300 сомон, ҷои сеюм боша 150 сомон бурд мекуна. Ай шумо чӣ меравад духтарам? Як одам да подписаться мекунен, лайк мемонен, поделиться мекунен. Тамом. Ҳамин ки ҷанбасти конкурс шава, ғолиб меброен духтарако, аз рӯи ам лайкҳо ғолиба интихоб мекунан. Марҳамат. Бо медонен чи? Бо барои 10 нафари дига барои активни буданшон бо ҷудогона туҳфа метиҳанд. Хулоса тамошобино, марҳамат, магазини Мадина ва Сулҳияро ҳама медона ки парику, нарашкои фасон, заколка ва резинкои хушрӯ доранд. Оптавикан. Ина марҳамат, ҳози хостан подписчикошона хирсанд кунанд. Конкурси бепул эълон кардаган. Ина иштирок кунен, ҳатман шояд ки ғолиб роен. Ҳамада барори кор тамошобино.